काल एक माध्यमाचेर हांवें आयकलां जे पळय हे पुलाचे व्हिडिओ जे पळय कोण काडूं येता ते खंय कितें करूं येता, एक पेट्रोला बाटली पेट्रोल घेवन येता, पेट्रोल तांकां 1 लिटर कोण पेट्रोल दिता आनी कितें 500 रुपया दिता अशें म्हणून एक माध्यमाचें हांवें न्यूज आयकलां. ताका लागून हांव सद्या हे ब्रिजाचेर हो आमगेलो वालशे ब्रिजाचेर पळोवपा येयल्लो. ताका लागून हांव इपात एक पेट्रोला बाटली घेवन येयले कडेन आसा. पळय पेट्रोल 100 रुपया पेट्रोल घालता आनी येता अशें म्हणून एक न्यूज आयकलां. म्हणून हांव 100 रुपया पेट्रोल हे बाटल्यान घातला आनी हांव येयलां. म्हणटरी पयशे ना, कोण 100 रुपया पेट्रोल घालता आनी 500 रुपया दिता न्यूज करता अशें म्हणटा सद्या पेट्रोल घेवन येयला हांव 100 रुपयाचें म्हणटा न्यूज करपाक. म्हणटरी हे पुलाक आतां ते कोणी न्यूज घातला त्या माध्यमाच्यान ताका तोच पूल दिसलो, रॅलिंग घातलो तें दिसलें. हे पुला तेजें कांयच दिसलें ना ताका कोणाक तो न्यूज करतना. आनी तो कोण एकलो बायट दिता थंय तो म्हणटा 25 तारीख नंतर रस्तो वॉटमिक्स करतले आनी तेज नंतर ते घालतले अशें म्हणून तो सांगता. आतां 25 तारीख जावन आयज तारीख जाली कितली, आतां केन्ना वॉटमिक्स करपा तर तेगे तो रस्तो तो पळय कोण सांगता वॉटमिक्स करतले तेन्ना ही पायप घालता म्हणून. म्हणटा जो पर्यंत वॉटमिक्स जायना रस्तो तो पर्यंत पुलां कोणी आनी पडत रावपाचें आं हो हांव ताका प्रस्न विचारता कोण तो म्हणटालो पळय ताका. आनी ही रॅलिंग ही पळय ना ही केन्ना घालपाची, ही केन्ना कोण पडटरी घालपाची. ते पुलाक 2 पायप हाडून घातली तुमी पयर न्यूज केलो, न्यूज हेजे येयलें तेन्ना नंतर तुमी 2 पायप घातली. आतां हेका 3-4 पायप आसा, एक पायप ना, वयर लायनी पायपू ना, पळय वयर लायनी पायपू ना, हरशीं 4 पायप ताका. ही केन्ना घालपाची. 25 तारीख जावन गेली कोणा ते गेली, 25 तारीख नंतर घालता म्हणून तो कोण तो. पूण आतां हे खंयचे 25 तारखेक घालपाचें, आतां वॉटमिक्स जातरी घालपाचें. आतां वॉटमिक्सा प्रोसिजर जालो खंय ते कोणा मनशां विचारता हांव. आं वॉटमिक्स जाला तेन्ना नंतर घालतले. आतां न्यू इयर येयलें, 24 लागत येयलें, केन्ना घालपाचें हें. तसोच एक तारीपंट्यार एक पूल आहा, गेल्ले जुलय ऑगस्ट म्हयन्यांत थंय एक इन्सिडंट घडले कडेन आसा. त्या पुलाक कोण बुडोवन मृत्यू जाले कडेन आसा. तोय पूल आतां तसोच आसा, तेजेंय आजून कांयच हें केलें ना. कित्याक पेपर फॉलोअप करीत आसा ते, पूण तेंगेलें आजून तेजेर तेंगें लक्ष ना, डिपार्टमेंटाचें लक्ष ना अशें आमी पब्लीक म्हणूंक शकता. कितें तशें डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष घालचें, तशेंच सरकारान हेजेर जास्तीत जास्त लक्ष घालचें. आनी जे पळय एक सांगी मतदारसंघा पूल आसा ते बेगीच्या बेगीन सारके डेंजर पोजिशनां आसा ते सारकें पोजिशन तें सारकें आसपा जाय. कोणाक भंय दिसपा जायना पुलाचेर वयता म्हणल्यार. कित्याक ही रेलिंगां हें तुटलां तें तुटलां, पेंट ना, कितें मेंटेनन्स ना. पूण हेजेर जास्तीत जास्त सीएमान लक्ष घालचें. कारण हें PWD खातें रस्ता विभाग हें खातें आसा, हें सीएमा कडेन आसा. सीएमान हेजेर जास्तीत लक्ष घालचें आनी हें आमगे काम पूर्ण करचें ही आमची मागणी आसा.